Vale, lo he subido. Vuelvo a poner el juego. Ok. ¿Qué tal ahora? Ahora se escucha mejor, todo correcto. FPS correctos. A ver con el caballo que no hicimos la prueba antes, ¿qué tal va? Voy a atravesar la ciudad a propósito. A ver qué tal. He quitado lo de pruebas, ¿verdad? Se me ha olvidado quitarlo de pruebas. Un poco más alto la voz. ¿Qué voz? ¿La mía? Pues entonces ya nos estamos pasando de alto con el sonido. ¿Qué tal los FPS? Si tienes algo más abierto, mutealo y prueba a ver. Porque cuando lo estaba escuchando yo se escuchaba bien. Necesito comer. Ya. ¿Eres amor mío? Sí, el perro. Vamos a recuperar al perro. Hay que hablar con Teresa. I've got something for you. I hope you won't need them, but just in case. Thank you. I've got something that... All right. Hal! Mira, todo limpito. I'd like to take Mutt travelling with me again. All right. No, ya tenemos al perro. It's nice to... Teresa, mi amor. Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to. Ah, bien. Ha funcionado. Henry, do you think sometimes about how it was in Scarlet? How do you mean? Back then, before everything. When I was taking care of the hens at the mill, taking Sammy his lunch at the mines. It seems like a lifetime ago, doesn't it? In the summer, I always took my shoes off and walked barefoot the whole way. And when it was really hot, I'd stop at the stream and stick my feet in the water for a while. I had to make do with the tub in the yard when I was helping Pa in the forge. You know how hot it gets there in the summer? I always sneaked off if I could, even though I knew Pa would tan my hide when he came home. I remember that. He was always looking for you all over the village, but you'd be hiding somewhere with Fritz and Matthew. Me and the other girls used to follow you secretly, but we never told your pa where you were. And when he gave up looking for you, the three of you would go off to the woods to beat each other with sticks. Yeah, we were playing at being knights. Jesus, I used to get black and blue from it. I can still feel some of the blows that big ox Fritz landed on me. No more playing at nights. Now you're practically a real one. Yo soy la misma esencia de la caballería. Vamos a ser un poco humildes. Nah, I'm no knight. You are, though, as chivalrous as they come. You saved my life. Well, if you want to look at it that way, then you're a knight too. After all, you saved my life. Henry, a girl can't be a knight. But she can save lives just as well. Oh, who wouldn't save a little lamb like you? ¿Habéis disfrutado de... Se vuelve. ¿No habéis disfrutado del momento?
Time passes so quickly with you, Henry. Come and see me again sometime. Supongo que no hace falta desnudarse para disfrutar del momento. Vámonos para arriba rápidamente. Tengo que hacer esas misiones secundarias. ¿Qué es esto? Nueva misión de DLC. ¿Qué misión es esta? Tenemos la misión de Teresa. La de... Ajá, la de hacer la aldea. La del torneo que ya no sale. Tesoros del pasado, ni puta idea. La del torneo que ya no sale. La de hacer la aldea. La de Hans, que ya no sale. Banda de canallas. Ah, vale, es la de ir a matar gente sin más. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, no pasa nada. Las DLC ya las haremos después. ¿Dónde coño está la gruseta, tío? No la veo. ¿Dónde está la gruseta? El ratón no, gracias, la gruseta. Voy a marcarlo con el ratón, porque si no, pues no se queda otra. ¡Hola de nuevo, tía! Creo que ya lo hemos conseguido solucionar todo. Ya se debe de escuchar el juego. Y ya no debería petar tanto. ¿Qué tal te va? Vale, vamos a interrogar al tío este. A ver qué pasa. Vale, creo que ya sé dónde he silenciado el micro de más. Espera. Vale, ¿ahora mejor? No, todavía no hemos terminado la mudanza. Ojalá, pero no. Mañana nos ponen internet. Pone que estoy en el sitio, pero ¿dónde exactamente tengo que ir? Ah, vale. Interrogar al cautivo, descubrir qué le ha pasado a Matías. Vale, pues vamos a preguntarle a gente. Mira, ahí el señor. De todas formas, nosotros aquí estamos en fase 2, creo que es. Así que movernos podemos mover. A good day to you. What do you need? Poco, pero podemos. ¿Qué ha What's pasado allí? happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive, and now the plague. La peste. Plague, you say? Ratas otra Indeed vez. so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Pestilencia. En los mentideros se habla de un cautivo. Mentideros. Mentideros. A ver, me lo dijeron en el campamento. Tendré que buscar esa palabra después. Estamos buscando al tal Matías. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias? The brigands got him, poor lad. He's lying wounded at the stud. Vale. Háblame de la Tell me plaga. more about this plague. It sounds terrible. Worse than you can imagine. The old stud. Livestock, Uy, sheep, qué sueñito. chickens. All dead or dying. No doubt the people will be next. Melika's old woman's taken to her bed. And it doesn't look good. Straw's wife and brother, oh, more and more. I'm sorry to hear it. Quemad la ropa, quemad las casas, quemadlo todo. I'd like to talk to Straw.
I see. Si veis Well, ratas, if matadlas. you stand at the main gate Desde of que the se unan stables and look across the road, you'll see en un Straw's house on tsunami the right. reptil. Where will I find Melichar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Who are Melichar and Straw? That's right. You're not from round here, are you? Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down Se ha to muerto el Smill tío from the Noy de of la Stud. granja. Menos mal que compramos al But they caballo. killed him that time they raided the place. Porque si no, And young luego no lo Straw puedes is the comprar. son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandit thought of that. The old man isn't taking it well. Vale. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them bien. what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw. Something awful. He didn't live to see Pues morning. vaya. Who attacked you? I don't know, some bandits. Ever since Skalitz was raised, they've been marauding the whole province. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up now at Melikar's place. But then the disease came. O sea, apareció la peste Thanks. de repente. Uno de los That'll be all bandidos for tenía now. que estar enfermo por narices. ¿Tengo algo para vender? No lo sé. Ah, well. Da igual. Gracias por la información. A ver. Si no, esto. Interroga al cautivo. Habla con Matías. Y la peste. Pregunta al merino local por la situación. Vale. Vamos a intentar hacer esta zona. ¡Matías! Matías, quiero abrir los cofres. Está despierto. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Por desgracia ya estaba despierto. Podría decirse así, me ha cogido en su guarnición. Este debería de ser amigo nuestro en Scalis. Habéis venido como enviado suyo, podría decirse así. Yeah, something like that. But that's not important right now. Well, I'm glad to see you have a job. Lots of our old neighbors have been reduced to begging. ¿En If qué I were in momento your hemos averiguado shoes, nosotros I'd que get the este hell out of chaval here. estaba trabajando There's some aquí? disease spreading. Es la primera vez que me lo mencionan. Folk are saying it's the plague. Hay lagunas, sí. Whatever Hay it lagunas is, en el it's juego. bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling Tío, ill too. ahora que sé que van a hacer un remake o remaster o lo que sea del Kingdom of Amalur, quiero volver a jugarlo. Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Bueno, con un brazo roto. Tell me about the raid. What do you want to know? Capturasteis I a hear uno. one of the raiders was taken captive. F por el I'd like to brazo. question him. Aye, old Melachar let him have it Mira, over the es head el with a izquierdo. flail. No le And now pasa he's nada. locked up in the barn. But be careful. Why is that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. What happens after is no skin off my nose. Good luck, then. ¿Qué aspecto Can you tenían? describe the raiders? I Bandidos, don't know. principalmente. They came at dusk, so you ¿Y couldn't qué see tal their si es faces. zurdo? About 20 of them. Bueno, They weren't pues- humans, though. They spoke Czech. You Es un talk poco to them? improbable. Te digo porque No. They were shouting at us. estamos They en were la very Edad sure of Media. themselves to begin with, but Si when we fuese hit them in zurdo, the lo woods, habrían they didn't matado. look so brave. La iglesia lo habría matado o condenado o estaría en cualquier otro sitio. Así que no es zurdo.
I know you've got courage Es enough for diestro anyone, fijo. but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melikar, who roused Si the eras whole zurdo, village, eras- and everyone venías grabbed what del they infierno. could. Pitchforks, Eras hijo del axes, diablo. flails, Te mataban. and we went out to Te face quemaban en la them. hoguera. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. Ya me It das was the voz. last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break A ver, through to the a ver, village, tía, probably somos wanted to torch it. But tres. even the women Yo soy here were armed with moderadora what they could find, and they took the Porque sí, bastards by porque el surprise. stream es mío. Sefi es moderador y luego estás tú. 3 moderadores. ¿Qué quieres moderar? No hay nada para moderar. About this sickness. Te propongo algo. El día que lleguemos a ser... Iba a decir 20, pero me parecen muchos. Entre 10 y 15 habituales te hago más. When ¿Qué did te this parece? plague start? The day Casi after me the quiero raid, dar the autobaneo, creo horses que no were puedes. lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. ¿Hay trato? ¿Qué te parece? What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but Vamos por la folk complain mitad. of Cuando fever estáis and todos somos shakes. 5. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Déjame sacar mis Ay, 12 cuentas. Old Burba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Who's ill now? I don't know. What Alguien with ha my tenido que arm the traer way la it peste is, así de I don't repente, go outdoors porque- much. Sí, no. But Sí, I know claro. Melikar and Straw has sick ones at home. Vale. Y la Can ciudad. I ask you a bit about Merhoyed? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Can you tell me something about Old Straw? He's a woodcutter, tough as they come, and a hothead. He's been out of his mind since his boy died. That's normal to grieve, though. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife Si caught the llegan sickness, personas and he's llamadas not taking Tian care of 01 her. a Tian 12, no creas que soy yo. Where can I find this straw? When Si you me take avisa. the main gate out of the stables, you'll Vamos un see poco two mal, cottages outside. Straw lives in the right-hand one. What's Melikar like? Pero me han dicho dónde The está la locals casa, look pero up to ni lo he him. escuchado. Smill used to be in Leído. charge here, ¿Qué más but da? he was killed in Neuhof. I know. Sir Hanush hasn't had time to appoint a new vassal, and folk need someone to speak for them, so they picked Melikar. Ah, el otro era... Thank God you had someone here who could take the reins. Era Ah. Merino, ¿no? El otro, vale. ¿Dónde lo puedo Where does encontrar? Melikar live? When you take the main gate out of the stables, you'll see two cottages outside. Melikar lives in the left-hand one. Las casas deberían estar marcadas con una X de todas formas, así que... Muchas gracias. A ver. Pues no, las casas no están marcadas, me cago en su puta vida. Vamos para allá. Una X en la puerta, por favor. Si hay una X en la puerta, voy bien. Sí, ves, ahí está. Ajá. ¿Quién está enfermo aquí de peste? Tengo que comer. Tú, estás enfermo de peste, pero no puedo hablar contigo. Pues nada. Lord, please end this. Please. No more suffering. Esta está enferma. Pues no, pues ni puta idea. Uy. Que abrir todas las cerraduras que podamos. Si pudieras viajar al pasado, ¿a cuál época viajarías? ¿En el pasado de mi vida o en el pasado de general? Todo el mundo. O sea, todo el mundo, todo el tiempo. En general. Pues... Es una pregunta difícil, porque hay un montón de épocas que me gustan. Melikar? No por la dificultad Aye, de that's vivir en me. ellas, sino en general. need to speak with the prisoner. And why is that? Pero who así might you como be?
primera envoy respuesta of sin Saradzik pensar Kobala. a I'm here to la época de la investigate the attack. piratería. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Saradzik won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. No news has reached Ratai of any disease De here. hecho, ni siquiera está en But Ratai, I'm está un here poco now, más al and I can norte. help you. Pero vale. Well, since you serve Saradzik, you might be of some use. If anyone can be. Tell me what to do. There's a stable hand living with us here, Matthias. Ya he hablado Yes, con I él. know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Ah, Johanka, I Hanka, think her también name la is. conozco. She might know someone to turn to. If she's actually there. Si está allí. Very well. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Esta Thank misión you. la hice mal en su At día, least así for que voy a taking the intentar trouble. hacerla bien. But then, even if you cared nothing for us, A la the madre, la prisoner's novia got the pirata pestilence española. too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely Es need to una know its época que- symptoms. que They're me bound to gusta. ask me that. It's A hard ver, to say. hay mucha My leyenda wife negra is de feverish. Others have the en la Edad chills. Media, en la I época heard del some are throwing oeste, up. Others still are breaking out in sores. en la Edad Antigua, Why don't you en see la for propia yourself? época de la People talk a piratería. lot and I Hay don't know mucha what to leyenda negra en believe todas anymore. partes, pero Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses. la idea de But don't stay too long in subirte a those un barco homes. That I y can no mirar promise you. atrás Take care now. y que sea lo que sea que tenga que pasar, tanto jugar así a Zip servirá de algo, puede ser. Puede ser. Porque ellos se iban con esa idea, no dejaban nada atrás porque no tenían nada, entonces es la representación de la libertad absoluta, ¿sabes? Quitando luego las mierdas de los corsarios y me persigue España porque no sé qué y no sé cuánto. Pero sí. Hablar con Johanka. Investigar la peste. Vale. Interrogar al cautivo. No me va a dejar interrogarlo hasta que investiguemos la peste. Pues nos vamos... hostia, le acabo de dar al brazo del libro. No sé cómo puedo investigar la peste. Tendré que hablar con más gente. Ahí hay otra casa con peste. Vamos a mirar. Beatrice. Who are you? Can't you see we have the plague cross on the door? My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. Dice, I'm no too sé, weak. además, And Melichar said the dead should be buried at once. de por sí, los barcos me encantan. Y los barcos de esa época me fascinan. ¿Y tu outfit de pirata sería con parche en el ojo o con pata de palo? Hombre. Entre quedarme coja y perder un poco la visión, creo que prefiero el parche en el ojo. Vale. Of course I'll help you. Thank you. We have to bury him at the back of the house. There's a lovely... I understand. Señora. Thank you. When you... Necesito una pala. Detrás de la casa, que hay un tiro. ¿Por aquí? ¿Aquí? No tengo la pala. Debería tener una pala aquí. Ahí está. Muy bien. La buena pala. Comenzar esto. ¿Por qué estoy sobrecargado? ¿Pero qué tengo encima para estar sobrecargado? Ah, esta mierda que tengo que vender. ¿Tanto pesa la pala, tío? Esto también lo tengo que vender. Me falta. Llevar el cuerpo a la tumba. Muy bien.
A ver, vamos a hablar con ella primero, porque a lo mejor si cojo el cadáver, como que se enfada, ¿sabes? Porque este juego es así de inteligente. Soul eternal rest. It's done. No mames, vas a profanar una Thank you. tumba. No. Now please take him Voy a there. enterrar a un tío. Oh Lord. En una tumba no santificada, pero sí. A ver. Ya la sigo, señora. Yo pensaba que iba a dar un voltión del 15, chaval. Why has this happened? Why? Perro. Oye. Hostia. Will you please tell me about his illness? Certainly. My husband had the fever all over. Anything else? He had great pains in his belly. He said it felt like he'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It Coronavirus. must have hurt terribly. Thank you. ¿Y ya está? A ver, más casas marcadas con una X. ¿Esta? Esto es un mercader. ¿Está marcado? Sí. Las casas que marcaban así era porque tenían la peste. Y nadie se quería acercar a esas personas. Brother, dearest brother, is that you? No. Yes, it's me, your, brother. Everyone is nearly here. We need to get the scallops for the fair. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes, yes, I remember. No. Give me a drink of water, Está brother. ciego el tío este. I'm thirsty. Terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of Vale. water and right away Dolores I'm parched de again. tripa. God be with you. Brother, oh, you have to go. Tengo que darle agua. No lo sé. Muchas sed. Estoy cometiendo allanamiento, pero si la tienda está abierta, me estás contando. Make haste. Brother, make haste. We're getting snowed under. No puedo hablar con él. Esto no es allanamiento. Ciérrate. Voy a ver si puedo abrir ese cofre. It's up the white boy. No, My cago en chestnut one. Que se coma un caldito de pollo. Pues podían. Tienen gallinas. A ver, vamos a buscar otra puerta. Tienen dolores de tripa. Mucha sed. Lo de la sed a mí no me suena de nada. ¿Puedo hablar con este señor? A ver, el tío este que me mandó a paseo, o más bien no me dejaba hablar con él. Si ahora puedo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. I've come to help your wife. Vale. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I'm sorry that they killed your son. I truly am sorry. But if you don't want that disease to take your wife, you'll let me see her right away. I can help her. I don't want her taken, no. There. Este es un You cabeza see? hueca. Vale. What? Are you a quack? Casi. Something like that. Then go to it. Go!
Vale. ¿Dónde está tu esposa? ¿Está borracho? Está borrachísimo, chaval. ¿Tengo que comer? No, todavía no. Vale. ¿No? Aquí. A ver. Fever. ¿Fiebre? Just like Melichar's wife. Hostia, perdón. ¿Fiebre y ya está? Fever. Just like Melichar's wife. ¿Fiebre y ya está? ¿Hay alguien más que tenga la enfermedad? Dijeron que se había empezado a morir el ganado, ¿no? A ver, han quemado el ganado ahí. Trampa para pescar. Esto no lo tengo que examinar. Pues lo he quemado, pero no lo tengo que examinar. Algo me falta por mirar. Pero no sé el qué. No sé el qué. ¿Esta puerta está marcada con una cruz? No. Es por ahí. A un punto de vitalidad. Esa puerta ya está. Esta puerta ya está. Aquella también. Aquella también. ¿Esta de aquí? ¿Será? ¿Esta de aquí atrás? A ver. Es la que falta, ¿no? Sí. Porque detrás no hay casas, no son graneros y establos y cobertizos y todo eso. A ver. Abrimos aquí y hablamos con... Punished for what? Vincent. Jesus, lad, what are you doing here? Can't you see the plague cross on the door? I'm here because of it. The monastery sent me to help. Bueno, todavía no hemos ido al monasterio. God bless you, pero- boy. Sí. It's about time. I need to know exactly what you're suffering from. Oh, I see. Well, Fiebre. I have a dreadful fever. My wife, too. I recall almost nothing of yesterday. Vale, una I was fiebre raving muy for most of agresiva. it. Is there anything else? Apart from the fever? No tiene Well, pinta de ser la forgive me peste. for saying so. The shit just pours out of me. I can't keep anything in. Una I'm diarrea completely worn brutal out. y My dolor de wife's the estómago. same. You have my thanks. I'll try to bring help. Wait a minute, will you? I have one favor to ask. So tell me. I need to write my will. Can you write? Sí. I might manage that. Excellent. So get writing. Yes. I, Vincent, son of Vincent, grandson of Vincent of Mehoyed, do bequeath my estate and all my worldly goods to my wife Wilma. If my wife were to pass away with me, I bequeath all to my cousin Dobesh, at this time the cobbler in Janovitz. In no event shall my prodigal son Eliah, the layabout and good-for-nothing, inherit a single groschen, all customs and traditions aside. Should I write that too? Yes. And then write, the executor of my last will is to be my good friend, Father Fabian, presently the parish priest at the Church of St. Martin in Sasso. Anything else? This will was written down by. What is your name? Henry. Presently in fealty to Sir Radzig Kobyla. Well, I never. That will add some weight. Here, take my ring so Fabian will know it to be truly from me. You can never be sure nowadays. Vale, ¿qué es lo que hizo vuestro hijo? Your son Elijah. What did he do to you? Christ almighty. Trying to interfere, are you? What did he do? Everything. He was to be married, and instead he ransacked the house and ran off. The little fucker. Last we heard he was some jackhand in Sasso. Boozing, playing dice, lying and cheating for a living. Such a disgrace. Bueno, Where can I find Father Fabian? Well, where do you think? en la In iglesia de St. San Martin's Martín. Church, of course. All right, I'll head off then. Ok. Yes. Go now. Go before you catch the disease. Esto es por Then algo where que han will we comido be? entonces. ¿Han comido algo en mal estado?
Vamos a buscar a Johanka al monasterio. Ay. Se me repiten los espaguetis. Vamos a hacer viaje rápido. Hay que buscar al tío este. Un poco por abajo, ¿no? Y a Johanka al monasterio. Vamos por abajo primero. Oh, mierda, de noche. Joder. No me había dado cuenta de eso. Ay. Pues nada. Pues habrá que esperar. A no ser que me paren por aquí milagrosamente. Paradme, por favor. No. Que me pare un guardia. ¿Me para un guardia por no llevar antorcha? ¿Sí? Tampoco. Pues muy bien. Pues maldita desgracia. Cuando el juego no quiere ser tu amigo, no quiere ser tu amigo. En fin. Si intentamos solucionar la peste del pueblo, luego nos dejarán hablar con el prisionero. También podemos forzarles a que nos dejen hablar con el prisionero y pasar de la peste del pueblo. Yo en su día creo que intenté curar la peste. La debí de cagar porque tenía las estadísticas bajas. Y les forcé a que me dejasen hablar con el prisionero. Pero aprovechando la situación actual y que mis estadísticas no están Watch where you're going, you lout. bajas, You nearly killed me. pero si estoy parado, subnormal. Pero vamos a ver. Estoy parado. ¿Qué me estás contando? Me voy a morir de sueño si descanso aquí. Vamos a la taberna. Aprovechando que las estadísticas ahora las tengo altas, vamos a intentar hacerlo bien. Eso era lo que quería decir antes de que ese señor chocase solo con mi caballo. Porque yo no me estaba moviendo. Henry se puso a investigar una enfermedad mortal de su época. No, no tienen la peste. Si tuvieran la peste, estaban todos enfermos. Henry no es muy listo. No, Henry no es muy listo en este juego. Puedes conseguir que sea un poco más listo haciéndole leer libros, pero Henry no es muy listo. Pero esa es la gracia de Henry, es su carisma, que no es listo. ¿Qué haces? 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 No, no, no. Fue sin querer. No quería hacer eso. Espera, perro. Stop. Quieto. Perro. Perro. Quieto. Wait here. Stay. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! That's... Come along. ¡Hostia! Que le he mandado a atacar a un tío sin querer. He puesto a perseguir al pavo, me han bajado la reputación. ¡Qué grandísima mierda! ¡Joder! Pulsar o mantener, en este caso, el botón equivocado en este juego puede costarte todo el trabajo que hayas realizado de reputación. Maldito perro de los cojones. Cuando suba al 20 lo mando a paseo. ¿En serio? Madre mía, qué cagada, chaval. Ya verás que va a venir ahora un guardia a detenerme por haber atacado al tío encima. Es que encima, que no he hecho nada. Ha sido el perro porque ha querido. Qué mal. Qué violenta. No es verdad. No es cierto. Me buscan por robo. Bueno, ¿por qué? No puede ser. Puto perro de mierda, chaval. Yo no he hecho nada. Ha sido un fallo.
Qué fuerte. ¿Me buscan en Sazaba o me buscan en el monasterio? Maldita sea. Menos mal que tengo una buena estadística de diálogo. A ver, el primer guardia que me vea. Don't move a Surrender! Quietos. ¿Cómo que cárcel? Pero si me he rendido. Now I've got you, you shit. You'll be damn sorry for committing murder. ¿Qué dices? It's Pero si no lo he jail for you, matado. and I hope you rot there. ¿Qué dices? He here again? Enough. What impertinence is this? Do you really want me to lose my temper? Aye, right. What? Jail? Just Pero si no se ha muerto. Pero si he detenido al perro justo a tiempo. Pero... ¿Hola? ¿Pero qué puta mierda me estás contando? ¿Qué será? No, que se van a morir todos los del pueblo antes de que llegue con la cura. Es la segunda vez que el juego me hace esta maldita mierda en esta maldita ciudad. ¡La odio! ¡La odio! Y esta basura no se puede saltar. Asesinato, pero... Hostia, qué gratuito, chaval. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Darwincito, que no he matado a nadie. ¿Pero qué dices? Es que estoy flipando. ¡Venga, hombre! Qué gratuito. Qué gratuito. Y ahora me moriré de hambre. Qué gratuito, tío. Puto juego. Es que cosas así solo te pasan en este juego. El puto perro, macho. Es que el puto perro, macho. ¿Por qué? Se está limpiando el gatete. Darwin. Es que esto no lo puedes pasar más rápido, es una mierda, es una tortura eterna. Qué madre mía, chaval. Qué desgracia. Ay. Qué gratuito. Puta vida. Puta vida, tete. Que ahora encima tarda en cargar. Que no he matado a nadie. Es que, pero vamos a ver. ¿Qué me estáis diciendo? ¡Qué desgracia, hijos de puta! Puto perro, macho. ¿Eres tú con el que tengo que hablar? No. ¿Es alguien que está aquí dentro con el que tengo que hablar? ¿Pero quién es este tío con el que tengo que hablar? El sacerdote. ¿Qué hace en esta puta casa el sacerdote de los cojones? A ver si como algo en alguna parte. ¿Hay comida aquí en la taberna? No puedes correr porque estoy sobrecargado. ¿Por qué coño estoy sobrecargado?
¿Qué me habéis robado, hijos de puta? ¿Y este anillo? Ah, del tío este. ¿Por qué estoy sobrecargado? ¿Por qué? No me han robado nada. No lo entiendo. Estoy en la mierda ahora. Muerto de sueño encima. Puta basura. Sal de la puta casa ya, joder. Qué violenta. Ahora voy a ser violenta. Ahora voy a ser violenta. Me tocó cargar partida. Yo no he matado a nadie. No tolero los putos 7 días de cárcel que les den. Qué desgracia, macho. Es tan injusto. Es tan jodidamente injusto. Puto perro de los juegos. La madre que lo parió. Hala. Cargar partida, hagamos trampas. Ay, por favor, pero qué gratuito. Y la última vez, ¿por qué había sido? ¿Por robar? Fueron 10 días de cárcel, no 7. Hijos de puta, chaval. ¿Por qué se ha muerto? ¿Pero si el perro solo le mordió una vez? No lo entiendo. No lo entiendo. Qué gratuito. La posada. Ah, no, espera, puedo dormir aquí. Vamos a dormir aquí, creo, por culo. De hecho, aquí hay para comer todo. Vamos a dormir aquí, vamos a hablar con Johanka. Y bajamos a hablar con el otro subnormal. Que lo del otro subnormal es irrelevante. Lo de Johanka es lo importante. Esas camas están ocupadas. Esa cama está libre. Hasta las 10, porque esta gente en la edad media mucho levantarse al alba, pero hasta las 9 o así no están donde tienen que estar para que yo pueda hablar con ellos. Ajá, juego. Está el gato medio soldado. Está el sí, pobre. Gatito. ¿Comiste paté hoy, Sí, te dieron paté, que lo sé yo. Sí, sí. Ya vine, fui por nieve. ¿Por nieve? ¿Fuiste a por nieve? A ver, Johanka, ¿dónde estás? Ese no es Johanka. Esta es Johanka. A ver. God Ah, be por with el you, lado. Henry. Ah, qué guay. Que aproveche. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh, God. Que te aproveche el helado, How tío. is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. Quiet! How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it.
You need Brother Nicodemus, the monastery es el único physician. decente. He may know how to deal with it. Very well. I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Pero tú no Johanka. vas a ver a Matías. You wouldn't happen to know what Fritz and Matthew did here, would you? Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in bed for a while, they got bored. So they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking! With that cretin Elias. They always have been thoughtless, but at least they were punished for it. Who is this Elias, anyway? One of the ordinal monks who helps out here. He was the one who brought the booze. All three of them got friendly pretty fast. You know what they say about birds of a feather. Sí. Dios los cría y ellos se juntan. Ah, no sabía yo que esto era una misión. And do you know what got between them? I don't have la a deuda clue. de estos dos con el monasterio. One minute they're the best friends in the world, and No sabía then que esto era a una lot of misión. yelling and furniture flying around. They threw Fritz and Matthew out straight afterwards. What kind of person is this Elias? A timid kind of fellow. And why is he being so hard on Fritz and Matthew? They're drowning in debt because of him, and it seems all they had was a small fight. I don't know. He was the one who wanted to befriend them in the first place. I don't believe it's because of any property damage they did. It's got more to do with wounded pride. Thank you. That's all I need. Goodbye. Quiet! Ah, está aquí encima, el tal Elías. Esto es Nicolás, ¿no? Es el tal Elías. Bueno, pues nada, ya que estamos aquí. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. Thank you. I heard you had a fight with Fritz and Matthew. Heathens. Uy, qué paganos. So it was you they fought with? Yes, it was me. And I hope I'll never have to see those wastrels again. They deserve to be ousted, but the debt? How are they ever going to pay it? I really don't care. Let them live in penury. Brutes. Pero si a mí que me importa la deuda de estos dos. A ver. Ah, de todo con ellos. Ese rencor no es cristiano, lol. I'm surprised you see it that way. They only talk about you with respect. Really? Them? Of course. They said you fight like a bull. And they hope you'll have a beer with them sometime again. Well, definitely. Men will fight sometimes. I'm sure we'll settle this debt somehow. Es de cristianos ser tontos. Good luck then. Al menos de los antiguos. Pues vale, vamos a hablar con Nicodemus, que es lo importante. A ver, señor. Tengo una peste que tratar. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? Intriguing. Interesante, es horroroso. Interesante, sí, pero ¿podéis ayudar? Canta este tío. Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Yo te cuento cosas. Tell me, has the whole village come down with it? No. No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? Quiet! And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. Todos los animales han muerto. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. Ya What sé are lo we que to es. do about it? El Do agua you está know the envenenada. symptoms? Sí. Yes, more or less. Excellent. Several extensive volumes here in the library. Describe Camilo, the muchísimas epidemic, gracias including por the ese symptoms, and we could take some Solo iba a guidance decir una there. cosa muy Can extraña. you read? Follow. Muchísimas gracias, bienvenido. Yes, I Espero que can. te estés divirtiendo y muchísimas gracias. Excellent. Conviértete en un rey. So follow me to the scriptorium. No sé si se puede. No recuerdo yo eso. Busca los libros de diagnóstico correcto y la receta para la cura. A mí me suena lo del agua envenenada, pero a lo mejor eso es otro juego. So, where shall we start? A lo mejor. Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? Pobre The Henry. digestive tract, Henry.
Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Pobre Henry. Uh-huh. Entre la Sure. boca y el agujero del culo. Just so. We can rule nothing out at this stage. You look in the Breviarum de Signus Causa. It's a renowned manuscript from Salerno, A mí qué coño me written importa by quién one es Johann Johann Pablo. of Tú dime dónde St. está el libro, por Paul. favor. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common tongue, so you can still be No of pasa use. nada, lo leemos en Study latín. the breviary Traducimos lo que carefully sea. and compare the Henry symptoms es with the muy recorded avispado. cases. That will guide us. I'll try the proven classics, Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Mira, Ars chaval, a mí me Medicinalis. manda a leer un libro, pero él se pone a leer 4. Mala gente. A ver, es este. Es este. ¿Cómo reconocer dolencias por medio de los humores y los fluidos? ¿Humores? Por medio del humor. 4 humores. Ah, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. No sabía yo que eso se llamara humores. Tendrá algún significado raro, ya lo buscaré. Nada. Exceso de mucosa, no tienen mocos. No tienen mocos. Tienen fiebre, acompañada de malestar, con tos y diarrea. Vale, tienen fiebre y tienen diarrea. Y sed, tiene mucha sed. El tío de la tienda tenía un montón de sed. Al cabo de unos días aparecen úlceras por el cuerpo, el cuello, bajo la mandíbula, las axilas y las ingles. El tío que estaba muerto no parecía que tuviese úlceras. Vómitos, retortijones abdominales y fiebre. Se contagia de persona en persona, los animales no lo sufren, esa no es. Envenenamiento, fiebre, delirios, dolores estomacales, diarrea y una gran sed. Es este. Es envenenamiento. Es que no sé por qué me suena que el agua está envenenada, pero es que creo que es otro juego. Si una persona se envenena por gas, por ejemplo, en una mina cerca de 100, sarpullido alrededor, no. Este sarpullido no se produce si el envenenamiento se debe a la ingesta de un alimento. El envenenamiento no se transmite entre humanos ni animales, pero si todos de ellos beben, por ejemplo, agua del mismo origen, las personas y los animales también se contagian. Es esto. Yo creo que el agua está envenenada. Me suena, es que me suena muchísimo, pero es que me suena más de otro juego que de este. Es muy triste. De hecho, no sé si me suena del Far Cry Primal. Ahora mismo, no lo sé. Forma, baile, no, esto no. No, es envenenamiento. God be with you, Henry. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya sé que I les think I have it. Yes? And what do you make of it? Agua It's contaminada. poisoning from tainted water. Really? That sounds rather No parece poco unlikely. probable. Me estás contando. But if Master Johann of St. Tiene Paul's todos los says síntomas, so, tío. who Vamos a am I ver. to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Sí, así subo alquimia. Que es muy Really? buena. Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe. Si es que And you Henry have es my permission mucho Henry, to make use of the señores. monastery A ver. laboratory. I'll get started right Henry away. es mucho Henry. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. Ah, There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. bueno, pues nada. Según le ha dicho Henry, parece que se moría, pero a ver.
Leer. Prueba alucinada. Esto no es. I can't sleep ¿Será again. antídoto? No, es este. Agua, carbón, cardo y valeriana. ¿Tengo carbón? Sí. Tengo carbón. Tengo uno de carbón. No, tengo dos de carbón. Cardo y valeriana. Valeriana. Vale, iniciar alquimia. Remedio de Yortei, como mierda se diga esto. Preparar. Vale. Carta valeriana. A ver. Prepara agua limpia. Un puñado de valeriana. 2 de cardo y 1 de carbón. Echa el cardo al caldero, que hierva durante 2 turnos. Vale. 2 de cardo. Vale, espera, pon el agua. Pon el agua... Agua. Agua. 1. Que hierva durante 2 turnos. Añade la valeriana, que es 1, y que hierva otro turno. Deja que se enfríe. Añade el carbón, pero que no hierva. Deja que se enfríe, entiendo que es deja que se apague, ¿no? Vale. Coge la valeriana. Dale al fuelle. Que hierva durante 2 turnos. Vale, otra vez. Dale al fuelle, dale al fuelle. Muchas Simulator, tío, me encanta hacer alquimia en este juego. Se supone que tengo valeriana encima, ¿vale? Otro turno, que lleva otro turno. Quiet. Vale. Deja que enfríe. ¡No! Creo que la ha cagado. Había que dejar que enfriase primero. Pasa nada, señores. No pasa nada, señores. Tengo que comer. Vamos a comer. Comamos. Perfecto. Hemos... Todo ha salido como habíamos planeado. Witchcraft Simulator. Eso sería un buen juego. Yo jugaría a esa cosa. Y lo sabes. ¡Ya! Vamos a ver si podemos hablar con el hermano Fabián. Padre Fabián se llama. Ay, chocamos contra la casa. De FPS va bien, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la configuración del OBS es mala. Y por eso peta tanto. Tendré que echarle uno. A ver, debería estar en el OBS. De hecho, ¿no había un cofre aquí arriba en la iglesia? Era como muy difícil.
O yo lo abrí. Ya lo abrí. Father, Vincent of Merhoyed sent me to you. What's the matter, my son? I'm bringing Vincent's last will and testament. Almighty Father, be merciful. What happened? Master Vincent has been taken seriously ill. Correcto. A disease has spread in Merhoyed. Correcto. Yes, I did hear that people are sick in some village hereabouts. God in heaven, but Vincent is still alive? Por ahora Yes. sí. For now. Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Thank you for bringing it to me. Muchas gracias. If Vincent passes on, I'll see to his wishes. Here, take a few coins for your trouble. Thank you, Father. Been a pleasure. ¡Hostia! A few coins, dice la Virgen. Perro, me cago en tus putos muertos. Quítate de medio. Puto perro. Después de 7 días de cárcel, no me dejas salir de la iglesia. La madre lo parió. Vale. Viaje rápido. Volvemos a Jedi. Tío, no sé cómo se pronuncia este pueblo. Vamos para allá. Tenemos la cura. Nos deberían dejar de hablar con el preso. Vamos, todo bien. ¡No! ¡No! ¡No te pares! Ya habrá tiempo de matar cumanos otro día. Tenemos un montón de... Ahí está, Nicodemus. So, here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the Straw family, while you deal with Melikar's wife and the Quiere decir rest. que tú te encargas de They la wouldn't casa let me y go de near tres. that prisoner. ¿Verdad? Puto They vago want de him to mierda. suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. See you later. Castellano antiguo. Qué maravilla de juego. A ver. You're not allowed inside. If you want to go in, talk to Melikar. A ver, ¿tú quién eres? ¿A ti tengo que darte algo? No, no me quería lavar, quería hablar con ella. Tengo que darte Good la health poti. to you. You're from Melikar? Yes. I need to talk to the... Oh, no, no. Let's try it and... Ah, puedo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Joder. Chantajear. Puedo chantajear a esa. Nadie me ha visto. May the law... Vale, Hanka. A ver. Hablar. No.
A ver, que tengo el poti. No, let me sleep. Madre mía, tío, en serio. ¿Cómo quieres que le dé la poti? Si el juego no te deja. Vamos a esa casa. Oh, señora. ¿Dónde está? You're back? Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Vale, la señora está. Este es Richard. We found out what could be the cause of the affliction. And? Agua envenenada. You should check where your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good lord, that's difficult to believe. I had my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! I brought some help as I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Ah, whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. No volváis a interponeros en mi camino. Don't fret about that, Melechar. A thing like that would have scared anybody. Just take care of, what is your wife's name? Hannah. So, take good care of her. Now open up that shed. Good Gracias. luck to you. Pero voy a darle una poti al tío que falta. Que debería ser este. Brother, Ah, no, y a is Vincent. that you? Falta Vincent también. We have to hitch up the sled. Yes, ¿Quieres yes, subirte the al sled. trineo? Is this holy water? It is. Drink some and give it to the other. Mother of God. Vale. Me falta el Vincent. Está para allí, para el fondo. Este capítulo va a ser Henry el Magias. A ver. Aquí y hablamos con Vincent. You're back? Of course. I always keep... I don't doubt that. Did you deliver my... Sí. It lies securely in the safekeeping of Father Fabian. What a... Don't worry. I brought a remedy from 300 Sasa. la virgen, chaval. Te tiran Drink dinero this hacia la regularly. cara. You and everyone in the house. ¿Dónde está la A pobreza? remedy. You have hands of gold, pure... ¿Tengo que comer? No. Vale, ya están todos. Ay, que le den por culo a este. Darle la cura a los enfermos. ¿Qué me falta? Esa ya está. Esa también está. Este está. Me dijo que yo me encargase de Melichar, ¿verdad? Pero es que el Melichar no me ha cogido la poti. Porque la pava esta no me coge la poción de la mujer. What? No, God. Good luck then. No entiendo. Hey.
be with you. Me falta alguien. Me falta alguien. ¿Qué me falta? Este, déjame darle la puta poti. ¡Uy! Normal. What? Déjame darle la poti. Maldita imbécil. Esto no sube de nivel, ¿eh? Hostia, qué susto. Cállate, perro. ¿Dónde está el pavo este? A este no se lo tengo que dar. ¿Dónde está? Ahí, a ver, subnormal. ¿Puedes? Hola, que te quiero dar la poción. Maybe I can put my feet up for a while. ¿Eres tonto? Peace at last. Now, anyway. No lo entiendo. A ver, vete para tu casa. Eso es. Con tu mujer. Venga. Tira para adentro. No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues que le den por culo, voy al cobertizo. Hala. ¿Qué os den? Now let's wait and see what happens. O es este al que hay que curar. The agony. Acaba de potar. ¿Se la ha dado a Vincent? ¿Se la he dado a la vieja? ¿Se la he dado al ciego? Le prometí al viejo bálago que curaría a su esposa. El hermano de Cudemos me pidió que ayudara a repartir la medicina. Tengo que ir a todas las casas afectadas. Ya he ido, me cago en vuestra puta madre. Pues no sé. Pues no sé, señores. Pues el imbécil está. Good health to you, Henry. ¿Qué haces? Oh, let me sleep. A ver, ¿aquí hay alguien? No. Voy a hacer dura, o sea, me la pela. Voy a aprovechar todos los cofres estos que hay aquí. Hay que esperar. A ver. Te quiero dar la poti, por favor. Estás. Vayamos a hablar con Nicodemo. Bueno, Nicodemo no, con la esposa. Christ almighty. Vale, ya está. I can't stand it anymore. Good day, Henry. Esperar a que la situación se despeje. Pues... Ven. ¿Me dejarán dormir en casa de alguno de estos tíos? Si abro la puerta con el de espaldas, ¿me ve? No. Tengo que subir ferraduras. Hay que subir ferraduras. Es importante para lo que acontece dentro de todo. Forzar ferraduras, no muchacho.
Nivel 13. Buah. Tengo miedo que lo necesitemos al nivel 15. Para hacerlo bien. Tengo puto miedo. En serio. ¿Qué haces dando vueltas por el jardín todo el tío? Ah, que tengo que hablar con él ahora, mira. Esperar hasta que la situación se despeje. Pero no me deja hablar con él. No me sale a hablar. Pues, a ver. Tengo un libro para leer, me parece. Pero es el de placer de Bisfera. O sea, necesito cacería al 15, que no lo tenemos. Entonces, nada. No lo puedo leer. ¿Puedo abrir algo más? ¿Alguna puerta más para abrir? Estaría bien. No. Toma, hostia. Me voy a sentar aquí a esperar. Good fella. That's my... Fuera. Fuera. No quiero hablar con el chucho. Sentarse. Además es un banco con respaldo. Vamos a hacer pasar 2 horas o 3 horas. Está maullando la gata. La gatita está maullando porque quiere entrar a dormir en su silla. Ya voy, Oreo, ya voy. Y ahora acabamos. Cuando terminemos la misión, interrogamos a este hombre. ¿La escucháis? Welcome back to the land of the living. Who are you? My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Ratte executioner busy too long, if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Todo. Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Vale, a ver. ¿Qué sabéis de Pribyslavitz? How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking, and he told me about Pribyslavitz. Vale, ¿por qué atacasteis esta ciudad? Why did you attack Merhoyed? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz was only the start. Okay. ¿Qué sabes de las monedas So you knew the falsificadas? coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. Vale, ahí We está used to nuestra meet siguiente at the pista. charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Ajá. Might Vale. be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show.
And does this Menhart know where the coin comes from? Al final How mi should I recording es know? oficial. Tómalo. To me, he's just another link in the chain. Tómalo, tómalo. I deal Luego with lo miro. him, and I never Cuando acabemos el ask stream who lo he miro. deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking Imagino you que if le you know any añadirán more cosas about también. him. Será It'd chulo. be a waste of breath. All he did was give me the coin, ¿Qué pasa, Darwincito? and ¿Estás then we went escuchando our separate Aureomancer? ways. Sí. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt, and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. It'd be Correcto. suspicious if they only had freshly minted coin. ¿Qué más You llevas? said you Darwin? used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in No correspondence. saben leer. Apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. Con un trabajo así ya me habría molestado saber a leer. El jefe Who's quién the es. chief? The bandit leader? Yo sé quién es. Bandit? If he Vosotros, heard you si say volvéis a that, ver el primer he'd have your head directo o on el a vídeo uno de spike. los destacados, That's the también kind of sabréis man quién es. he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Privislovitz, he ordered us to raid Merhoyet, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who, only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Privislovitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Uh-huh. Vale. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Eso pega más por la ropa que tenemos con Henry. That's all I need to know for now. Bueno, vale. ¿Ya está? For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Henry! I think old Straw's come for the brigand. Bueno, ya no me importa. Step back from that Eden, young fella! But you can't kill me! Not just like that! Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut! You don't even get a say! Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar! Let Henry decide. He's the one who saved his life. Let's talk about it. To hell with that! That horse will kill my boy! He salvado a tu He won't esposa. leave Merhoyet alive! Oh. I understand, Straw, truly. I lost my parents.
They were slain in front of my eyes. Until the day I die, I'll never forgive myself for doing nothing to save them. And if you got your hands on the men who killed them, would you let them live? I suppose. See. Go then. Take that bastard Pero and si get out of here. éxito. Ha salido éxito, ¿verdad? And if O one lo he day leído you mal. find your parents killers, remember what passed here today. What do you want to do? Wed him? Leave him to us? Ah. Buah, ahora tengo que volver hasta aquí con viaje rápido. Mierda. Qué cagada. Buah, y encima de noche. Ah, no. No está pasando el tiempo. Te fingen el viaje rápido, pero no está pasando el tiempo. Vale, no me voy a quejar. La cárcel. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Vale, este tío está aquí. Uy. Cago en Dios. ¡Uepa! Guarda, eso es un normal. Partida guardada. Vale. Vamos a tener que dormir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, vamos a dormir rápidamente porque de noche la gente está no zurrula. Hola, mi amada. Uy. Hostia puta. Wow. Hola. Miau. Ya voy, Oreo, ya voy. No te estreses. Ahí. Ya voy, pitufina, ya voy. Tío, tengo unas ganas de llegar a la parte del monasterio e intentar hacerla bien. Y sobre todo intentar hacerla bien. Resaltemos el intentar, ¿vale? Todos vemos lo que pasó con Privislavis. Maldito juego, yo lo intenté. Al caballo que parece, solo parece que va un poco más rápido y volvemos a subir hasta aquí. Ay, que le den por culo al peregrino, que se compre un amigo. Vamos, Henry, sube más rápido, por favor. Vamos. Vamos. No te pares. Esos parones debe ser porque está esquivando gente.
Veamos que llegas. Vamos. Que no te queda nada. Que ya estás ahí. Bien, llegaste. Bien. Ay. Perdón, chicos, está muy finito. Vamos a ver si ya podemos hablar con este señor. Ahí está. Bueno, pues no podemos, hay que esperar bastante, al parecer. Bueno, pues vamos a informar a Sir Radzik de lo que ha ocurrido aquí. Y hemos grabado la primera parte de la siguiente sesión de misiones. Ya. Averiguar más cosas sobre la falsificación de monedas y sobre estos ataques organizados. Ya. De los bandidos. Vamos a informar. Voy a estar aquí, más o menos. Estaban aquí cerca. Que sonamos con todo Dios. A ver, ¿dónde estás? Por aquí me dan una misión de matar gente. ¿Quién me la da? Este. No, me la da él también. Y me la da a partir de este God punto de la bless you. historia. What troubles you? Vale. Pues esto lo miraré. Los sucesos de Jedi, o como se diga esto. I've returned from Merhoyed, sir. How does it look then? Mal. I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. At least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Yes. Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? Muchas cosas. He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Goodbye. Ha dicho que no me vaya todavía, que quiere hablar conmigo de algo. Interesante. Vídeo. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? Henry el Sabio. All this slaughter and revenge, Filósofo. over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. No tengo que ir a... You can rely on me, sir.
luck, son. ¿Por qué no le dices que eres su padre? ¿Por qué? Nivel principal alcanzado, chachi. Todo lo que reluce. A ver, que se ve aquí mejor. ¿Qué más? Ir al lugar en el que se entre... Puto perro. That's a good boy. That's my boy. Ir al lugar en el que se entrega el dinero. Vale. Bueno, entonces... Tenemos esto que en algún momento nos dirá que vayamos para allí y hablemos con ellos, entonces lo podemos dejar. Esto que ya lo haremos porque no tengo ninguna prisa. Esto que no lo podemos hacer hasta que no vayamos al monasterio. Esto que no lo podemos hacer. Y ir al lugar en el que se entrega el dinero falsificado. Tenemos que subir a Rogna y encontrar el rastro del dinero. Y eso lo haremos el próximo día. A lo mejor mañana o pasado, no sé. Quiero intentar jugarlo pronto. Pero bueno, continuaremos por ahí. Gracias por pasaros, chicos. Camilo, muchas gracias por ese follow. Espero que paséis un buen día y muy buenas noches a aquellos que seáis de Europa. Bye, bye y hasta la próxima.